خيار غر الميامين أما بعد. Kwezi watukufu wa Komor, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamujibu wahe suko yani msajaja ikaujiri ngojiri wala harmai daula ya hatu ngedidio rireje imbavi dingoni rangalie o mahala ralaya no mahala arawaswili vanu leo. Sharahani janji ya harima semarahili hizo mjotekeleza makalima muhimu vanu ya ukana eka uwe mwanda mungu wa shindano na mndu haungu hadisiwe na mndu hawambie ukana owenji ngwa ojao ngwa afanyo jao basi mrudise haupole umwambie ukana ikawa ndo fanya bahthi harimo ya Qur'ani yahe kalima winji ngojo parisa harimo ya Qur'ani wiyo yotu ambokana ika yendo amboka o winji akthara nas winji wa wanadamu amwende mwangalie harimo Qur'ani yotu amblo la ya'lamu kwatu jua la yashkurun kwatu shukuria la yu'minun kwatu amini ikawa ndo anzawe ndi wangalie hakalite ya saya ikalima winji wa hao kalima mbili tofauti shaka zilinganao ngabo winji wa wanadamu kwatu jua kwatu shukuria kwatu amini abili aktharahum winji wa hao harmu ya Qur'ani fasiqun marenda nai yajhalun kwatsuelewa afanya ujinga mu'ridun otsodo haraya otsodo opoze la yaqilun kwatsina aqili la yasma'un kwatsuishia wotindami shade ya riumba haina wakati mjwanga larmu ya Qur'ani yotsodombo winji wao kwatsuelewa ngware ndo nai ngwaona ujinga ngwa hara yao la yaqilun la yasma'un kwatsuishia aktharahum fasiqun yajhalun mu'aridun la yaqilun la yasma'un. Basi wamtukufu mjamalifu kawa zimanu wa shash au kana ya Qur'ani ambuka qalilu min ibadi yashkur wenji armwangu do kushukuri herdi ambuka wama amana ma'ahu illa qalil kwa jaamini wazimana ito wa shash yani irtijaba thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Basi owinji yoti mi'yar ya haki daima. Mwenyezi Mungu rangalie hili Mwenyezi Mungu yarihansiza zeno kuizo hedi ya lazima. Basi tkanza ntekeleze iza saya dukana kavati mru ya jana haqi baada hemi tume pia hama mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ima kalima hahe nizo yafanya izo ya hamba iho ya henda hakawenda haqi yekamba anil hawa in huwa illa wahyun yuha haina ndugu mtume ambao wahi
ode Mwenyezi Mungu arumba de umniko allamahu shadidul quwa. Basi mtume uweanikiwe maneno ni Mungu yarivesheye ngabo wanadamu ikawo kwati na communication na Mungu wafanya ziyo haho mrema hawambe makalima yahe ala yandrabo hal madama ngabo ziyo zingizi mremao ngabo wanadamu wenji wajihansi wa mreme hal izo mtume ya hamba gasjukana umaanifu kana zondrabo gasjuba kikweli ila yaumil qiyama neze shari yaro nesaukayo shari ngijuba kishari ila yaumil qiyama. Wanruna wafanye ziyo wanruna wafanye makanisa wambe yena ndrabu yeti mtume shangu joba kidewa haki hata entwa qiyama mahma mamilioni waremao makalima hahe she makalima ya baki tarehi hata mpaka leo. Yawamsaona meukana haina wakati wandwa joka hanza warenge zilaraelezao mwandoni wafanye jitihadi waonese ukazo ndrabu she makalima yubaki tarehi zohuja shaa akthara nas la yashkurun la Mwenyezi Mungu ya wengi wako shukuri la yu'minun watu amin aktharuhum wajarmao yajhalun wajifanya wajinga ni kwatu elewa mu'aridun kwatingo uharaya la yaqilun ziaqili zao wazibungu za takaziti iliwa bizindrabo la yasmaun kwatu ishia. Idhan watukufar mwe masala hiyo mtaurejea mbabi dingoni azali serse opposition Mamadou kama hindu chama siasa na siasa hiyo wehuirumia ili ushinde waswili harimo uongo fulani. Mwenyezi Mungu wakati yaumbe malaika yarudi yaumba na wanadamu wakati Mwenyezi Mungu yahajao wakati ya umba mwanadamu hambie malaika wa Mwenyezi Mungu ikawa ngufanyizwa nzao inni ja'ilun fil ardi khalifa wajudo ufanyizwa nzao watina wambie malaika wa malaika wala kwa tina amroha Mungu de demokrasi wambia Mwenyezi Mungu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima gojandiwa arme ardhi onwa jojo fa ufisidifu wateda Mwenyezi Mungu ambioka amjue izo mtsojua وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة. Mwenyezi Mungu hasomesa Adam mazina pia shaumu swayabo Mwenyezi Mungu ambia Adam wambie mazina ya hao pia wakati yaweleza washangaya sha watukufu waniadidiru waswili harma ya kisa hiyo wakati Mwenyezi Mungu yambie malaika na msujudie Adam malaika wasujudie illa iblis aba bali iblis haharai Mwenyezi Mungu kaka wanzajo sisa giri iblis ya sujud kaja sujud hangamia ahundwana ta'wili hadi sohamba shabaya ula iblis hardatsa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu yamtore rahmani hahe amba untesirini harda ahidi ya Mungu ola ya muumba yariumba yaumba ule mengu ambapo Mwenyezi Mungu amjua poteza pia bado warumaho harimao wasilihivu Mwenyezi Mungu kajamsi yenda ile demokrasi Mwenyezi Mungu wakati
wahima mndu ya mumba yanzo ya mtore Mwenyezi Mungu ajojo mwanga mizo wakati shamhanzi yenda ngamushio bwehambokana ensi ihumu ketsina mali owanruwa kazane waihumise waliyadhu billah vanu rijokana fijo esajokanga mumndurere waye rijoka wide joka ujarengezenti shafijo la koka mawezi kontro yezi ya kiwiti mawezi ya jana kontro mawezi ya leo awiyodo wakati mroko wanauka ongwe ndombiyo za sakafuni sha narare je irangalie mbavi haumakinifu wafanyiwa asizi ikao waka wandu wakoparo maopoza wakawatendelwa ni Muhammad Ali Salihi Mamadu waba kartirad wakamruparwa zile wakamruparwa rija wakamruparwa SMS wakamruparwa ribadili wakamruparwa karihila na wasaya wakansa armaze asizi ze asizi hizo zili mali nyingi mapesa yatona shashi wandu warengwa Ulaya waliwabie kole wamwaona warumwe mandamano wende wangamiza ensi shesu alabidiri keniyo yensi ngoja yangamie leo inu yangamiziwa neyezi inu halingabo mwema ujoparwa opoza yakeye mwema wakasambiwa wandu wasambiwa rende hama miliarderi na ye mwenye sambi wakaikililu wandu waikililu warende hama miliarderi na yeye bahikililu wakatakiwa wandu wakaona takiwa warende hama miliarderi wakajohari na mwangalie tarehi wakamadabdala ensi inu kejaka wangamizwa leo baada watukufu ze asizizo zija wakazile rija SMS ribadili karihila wakamrupa Mamadu Sambi Salami Tosha Alimhaji Mwenye Baraka Hasani Hamadi Jafari na wasaya ratuwa vumbu ilo bakia la vili na bakia la raru wei kampanyar Archimete wawandu watolo winguni wasiha kampanyar Archimete na fahamina rimte harmwe grupu yino haukana karjaka mwona hula harmwe yezi wala karjaka mwona harmwe opposition adaraja ya ukana harmwe opposition hiyo hakauona ukana harima madude mdhulumu sha harmwe opposition hiyo wahansi wa mnuparwa tosha ikawode mnambili ni waha basila funvu lararu kampanyari Archimete Fahami Salim Sandi narende harmale funvu la mwando le funvu la mwando oizile rija SMS ribadili karihila ribadili waja wasute na Archimete karihila hahimiwaye rija hahimiwaye zile harenge 50 milion henza heulaya SMS halawahime hatolwa mwangalia mnaferi uwe mnansabu baina yahe grupu ya mwando hiyo ya zile yahe zi asizi ne referendum ne grupu ya vili ya kampanyar Archimete Fahami Salim Sandi mndu ya tuka waishia arma referendum wala harma asizi ye ilaqa ilo ya rohinde ye ilaqa iliyo baina ya Mamadu Sambi Salami Tosha Alimhaji Mwenye Baraka Hasani Hamadi Jafar ngarom raha rijari ono Mamadu ngena shida za kimahkama ahansi wawonsi na bala kajenda harma referendum kajenda harma asizi na asalia pania habeka karjashinda raranganyo wandu wanu
wenda hata wakaze magunguno bonsi gasina grupu tsazinu mbili kaonga zijohenda grupu ya rija ya SMS ya ribadili ya karihila ya kampanyari ya Archimet ya fahami waweka wende laala ngari jodo hamba zinrongozi fanyiha shekarendo anzara ngali uhakika wa opposition ya kweli ikao ngehisabi wao ne jumu ya madola yode opposition ya Mamadu na Sambi na Salami na Mwenye Baraka na Alimhaji na Hasani Hamadi na Janfari na Tosha. Baada yao eka wala wabauka eka kwa jaka wahenda azalajo fanya Hamadi ntila mrada binaseda likena lila inumi konsi minraji ikawa numakuhani kwa agenda yawe nkodo ya leo inuiwanwao nde ya joka kweli shenkodo ya bidiwa na ni Mamadu na Sambina Salamina Toshana Limwaji no wasa yabo hindi nkodo ya bidiwa no 2021 Shere Dwanzara Ngalie secrétaire général wa HSRC Karihila garmo grupu ya Mwando secrétaire général wavili wa HSRC garmo grupu inu ya Yararu inu ya Mamadu na Sambina Salamina Tosha no wasaya yomra haure waje ni Colonel Azali hau prepare ngarifanyao bwana wima madubo ya lona mashtaka rimkaze mindubonsi rimndritsinze hamade heli rinditsao wandu aji wala watsouro mraha na riwabehe orje riwaremeze karto rouge oi Salami oi Janfar oi Sambi oi Barua oi Katsamba Sambi ya Katsamba Barua de ekipui baada yabo Mwenye Baraka SMS Rija Ribadili Mamadu Papa Mwadi Sule wahejua owandu wao pia wakauona na Azali wehadisiwe roha rahamduye jajua wahadisi hindi omwiso SMS ajatowa ajapasuwa mpira ababanwe Cyril Asrar inda inu. Baada yabo waja wafanyi wale kungamanyo wandu wala pia wareje dingoni harmwe bwana wakaniyo ya ukana referendum inu si halali ze asizi zinu zifanyiwa nai yabo election katsuhenda enga mtsahona mnaje mweleziwa eheli wandu wanwenda harma election wakati weidemwa na yazalwa nola wakaurema wansipia abule jawabula yabo ndujoka wanua hadisi kisiri uona raisi Azali dawo wajamdu para kampanyar wala maopozan wa kweli mfano Mamadu makuhani wa kisiasa wahensi si Mwenye Baraka yalelwa juzi ni mmea wa kiki Sha na Rambe Sambi kawahandisa siasa hale na Rambe Salami ikao afanyilwa pieji ni Hasani Hamadi ritsivumbue Janfari kao mengo ni moa rosiwa ni Hasani Hamadi yawaka mwendo angali ya zensabuho zilo baina ya hoandu wano ema hiyo mrao yao ya bure kadongavi mwashemezi kadongavi mwamba kabana uka referendum kadongavi mwamba ukana ze voti sinde rundao mkasuri shaye hakika mkaujua ukana mhadisi nyina zake ili mfanye mchezo na chezo boneso ilo akomori wafunye maatso waje wanyisiwe heli inu wanyisiwa Cyril Asrari wakama kandida kumena waidi wakomori akakarihila
wakakampanyari wakarshimeti wakafahami wakasalime na waonse pi wakazeriki ebanu kweli nyimambiloze nraboka wanu ngwatsawo angamize watowe azali jao ebanu mnikwesho ndeho mbini kamjashinda abaye heli mwajionoka nganyikonyo nzima mnikana o titre weide sekretari weide portoparoli weide jao ebala juzi mwanikiwe shondeho mbini mwaka kumena waili isha mzia ni mtsitsanganyi Henry yema hadisi ya kasiri balanda ya mkapanzendi ibana leo zenrabo mzamba ole ukanganyi bazima ma secrétaire ma représentant ma porte-parole sente union de l'opposition bala juzi nikiwe shonde humbi kangarendao shaka mjakanzi bazima mwe mfanya bunjilio bazima mlilinganisa nele bunjilio la kanazali mtsuje baada ya woleo mjanga mtsao mwelezo andukabangaji bazima na juzi mnikiwa nzia yawenda mwashindane mwanyisiwa eza habari mwatsuka bazima ishatsonga mwatsuka bazima parce il a des plans na mkewe nji mtsikiri mwaka bazima ilirdanganye wala wakweli wajokaona e plan ipasi she angamize nsile ono halazali amwenze betani ne mafitsi nezenrabo yangamize nsi usikwale unu de makandida kumena wailiwani kwa bahati ya ushindana na mndu mzima watuenda hata wafanya ukabo abaha narivehe mndu mzima narivehe mzee Almaseli au narivehe Mwinyi au narivehe Kampanyari au narivehe Mamudu au narivehe Fan au narivehe Karihila chaka jawabe alafu ule onga mwende wao ukana banu adui wa hensi azali inga mjao ndo indini azali hadi sena wajomba wao jewandu wanu ziakiliza hao walonizo watsukana plambe chaze plambe zao janaza na zibwi walaikao azalika tina hajanao wala ya warumie mabanazi ile na SMS showa sawa waduga wao hata mpaka leo ngwarumi mabanamu nyinyi wao pia bana mamadu wao pia ngwa utsinima emakoshi ya lamdini wamba ukana gadingo uhomba opia ngwa utsinima aba bengeze scenario zinu watukufu nezendrabo mwambilo hao karna uzi ya mratsa bendrabo shema kalima tungajuba kia ketare sha ngitsaum juzis leo ini demokrasi karna ujoka karkasina sha yangamizensi hata leo ilo harma gaban halde zinu halde kililu halde asambi halde azali yamando halde azali de ataki halde ya johari au de ando haina yezilo yabo owizi iyo de plan ya mando taji hondeleo ona mwenzi batani za hanyu na mwenzi ndrapo za hanyu no puzi amwisho wandu leo ueremelea ndongo za prison hali prison iyo ikaumenye abantu azali bano imenye wakati wa ikililu au doando irango wakati wa mkolo hata ije hondeleo abenge wandu atitorenga zendi zare ndo rangu 1980 karjazalwa ziri wa mndu mzima leo amwensi yenyambi bamimi nsina uparoka mwibaraka wabirla dingoni wangamiza sambi na salami na Jafari igari wo wavuku shawa nundo wa menyefu na mwibaraka utajiralo nuo wetsi ndo mshahara wahe wa gouverneur kamna urambia ndrabo na SMS utajiralo nuo
hawe na fasalo niyo iyo arenge wakatoa he dictature ila rifuri jema pesa ya shindawa alibimbana wili ya waka porto paroli ardi hakar maze asizi karile shatsonga romfia dabo yaniki wa nafasi ne serikali ya he dictature na wasaya angamize ntsindo atsonga ze banki zihuziwa ondo hal de yezinu la uwizingu orangu hale na mjuhe rijerhibe jujuzo ya baki mashashi ya jaya hibwa shawa nupia kwa numa magambe shatsonga ensi ilona problem dabo zile ya romono ya renga 50 million na yoi joshindeli be wandu watimizi mengo minane hawi joshindeli be wandu majana matsanu wa komori wa mshahara ziwi 20 na zila romono arenge ishatsongensi lo harimo problem watola takriban 800 million zaidi ya mkoonsi wandu wa jojo ukansi sini mwaziri wandu wa hadisi ya maslaha ya hensi rija renge mapesa ayo no wandu wa hahe mabanasa gafuali ne movement ribadili na SMS na wao nezekari hila wandu wa karmwe yezi esa joka vano wandu wanuwaone serumbiuka zesa milion zinu na rizinike wandu maskini rizinike wandu jau no wandu wasagafwe kawenda wafanyeze triko zaize asizine za saya sajuke mapesa yowamba uka anarengwa yende ya wahwale koli shawarenge wali wanu bakomori ngamtsaho wa kweli ndo ili mje mduambi wa kweli ndazina ndrabondazi bahata boze kweli zilonzo usoni mwanyu zendrabo za venu zile kajamba ashe 50 million inu na rirenge rini kezele koli riuleka iye zabure rinike wandu la harenge mali hali karila kajamba no na renge pesa heze asizini ne referendum neze voti bazali ujausi ya 2021 rangalienti kwa jazifani abo yenti yangamizando yenti isisangamani ndo hal azaliwa eche ndiyo nanzo mwelewe point hiyo eshamziyani watikaye ekipu jokabo hari baina ya magambe maili ya yezi na magambe ya opposition yili wajuhe wandu walona damu ya nyumeni wande eshaziya hindi ko kabati mndu banu yaone sadalili ya wema ya joka banu wo wema leosha wa dhulumi wa jana ho wema wa hao shawanu wanadamu wapeu angamize nsindo isisangamani ndo aina wakati waja raisi wotoka mndu amba ukana ensi angamia haina wakati wa ikililu do manakamba wakati wa sambi do manaka wakati wa zalia mwado do manakamba kojo amba abahaini ngiyo hamazi nrongo za nyumeni hamensi hatu ikawa nsharma ama Dubai alafu abaha ngenshio hamansi yankodo wakati dehedi lawi wanduda walawa zendogonda zilawizo ebanga msawa mwelezi wacho na msawa mrambu enrogo hindi harma eheli namnikane listi ya wandwa eheli wakautsabusa eheli waja watunjiliana ukana naritsa mzima ende na woe jua ukanga wojaza sheka wende mzima jaza kana ujaziza kwa jazifa na woe jua ukanga wakurukuru na ngarendao ibanle wezi lilozendi esha tonga mwarema referendumu neze voti zinu esha tonga mwajamazi kubalindi imana tukana paske rijokari hundu sindizo kana eka haukana rijokari nderi hundu njoka mtende mdeklare jazato olwa njoka mtende mdeklare mfano kurukuru ila ibadilishiwa
zenrongozi kakiwastwa namna ikawa kabana ukawiti akamjazifanya haza hapoze wandu ahe harma hai na kote ili ya jo uzihiba hau ya jo urenga hau ya jo ufanya ubabe uo kejo ufanya waeche da nyinyi ndiye mwampusi abwabenge ekaizora mbao ngabo wandu wafanya wakaizo tinde kweli badi bala mtume Muhammad yani kwema kalimani Mwenyezi Mungu yariumba watsobu haziozi njinga zoni soka oinandra na balaze ndokoza deza kweli ya wangejoni shangasi ekawa wanadamu wandu amanda singara mbawe kweli shabaju hawandu ngwambao zilandra abo au zinuka zitsufaya uja ingarjo shanga inende kana ushanga shekulinge juga kikweli ukana utajiri wa mwenye baraka utajiri wa fulani uwe ujaye malingo ya hatu hasani ya Madina wapia iwa wandu wafanya wandu waishilia na nazali ili ware krazi nzuani isazipasi Evan leo wandu wanu leo je wanomeana maportoparoli na masekreteri na uzima na juziwa nikiwa shonde ombini kwa jashirumia alafu nyinyi ngamfanya wakana yabo haina mwenza ankili haina mwenza faswa de uhimade amsojo himani saidie makaseti warendwa makaseti warumilwa ili wanganize nzuani alafu jemdovira mambe ukana bano musawin siun wala nsiul sanjani mer mazen rabo wangu unafahami lazima wajusa na mdohamba na mdobabu bainu faida ya ansisha faida nafsi faida ya kifami hamado alafu kweli wandu waongo arongo wao ngamwaishili yao ngamwaele wao simambiani ngarendo maudu kartswenda jana karsi wa hafilifu mahiyo na ndrabo na upuzi Tuama mwenye baraka sitswali ngabo mdutsuju kana dhuluma liadaw rango duani rango gouverneur mrama Hasani Hamad ngabo mdutsuju mrama mwenye baraka wacho jani kwa mapesa ulaya ilia wandu wa swani kavako ya mapesa yo hamna wakafabina alafu leo kweli ngambia zao wanadamu amandao kamtsura fikira ya ukanartsa henzia ya wanadamu warahafu ritowe magambeano ritsikendao dazindrabu zemvuza hao kartuzi hutajia iyo ndeshatso kana mboka esajo kamtuma karenga Abu Jahali ya domfanyila dawa ili wandu wake waislamu na balabu Jahali kanaka usilimu abo mile onjajo kaisilamu sajo kamtuma rumi Abu Jahali awe sajo kaya Nabi Allah Musa alayhi salamu arumi ya Firauna yafanye dawa njajo kaisilamu oya dendo kuifanya wanadamu amanda wao watsakuhana wandu alafu ani kweli ngamweli wao kawa kweli wandu wakanza wane nazali mama ngamonawe heli ze grupu hizo za kansi ze grupu hizo za kansi ngabona tu develop naonesa emiranda yako wandu wao neheri za jiri wanu wafungwa wanu wafanjao wanu wanadamu pia ikao ngwafanyao shu mahma zekuye heli ziliyo wala wayili wararu watrahi wahundi hanga harma shida wanjia harma eje shana mkeradhi wakomori mkeradhi bale dalao tsindeli azali tsindeli agambisa insi wa eje wayazali wayi Hasani Hamadi wayi mwenye baraka wayi sambi wayi fulani okomo sambi watso zanda ambaze voti zinu nsuzanza amba nsuzanza pasu zinsi voti kao ngizo na kheri wala ngizo na marunda wasaba la kampanya rati lo arma resident surveille no ola hifadhiwa ondoko zinji kao ngarzele ora kartuza paswe kartina fijokanga rendo maudu kartwenda jana ensila ilangi ona wenyio wa itarumuo
sindasi amada sirilo armwashe si warambo si wa Komori dangi ona wandu wa deside ukawe kansi hata mahamili kansi mezimiraro kansi me rangu azali ataje hondele rangu ema haya nyuma hiyo awabenge risido jifanya wanadamu ikao ngasi wajuaji na karsujua mahiyo yao katina faida namzie namfanye namtende namtemagaya namreme yao katina faida gabwandika ngwazingara esho ndeho mbini ngwatsinzao yabo wanzao gabwandika wazingara mbuda ngwaishiri yao yabo wanzao yawe kamni question ndeho mbini mwambilwa mwende hari mahele sakana jaza na kurukuru ngamtsaho mfanye ukabanu inu dhulma kamjaka ujokai inu dhulma rangu ya deklarewa yeze election gamjifanya ukaba laka mjaka huelewa bali mkahuelewa imana hata emabunjilo ya hao yakahonesa ukawa ngwandulikao ngwafanyo sambla shainuku wafungiana ati mabunjilo yakahonesa ukana wabuli ya azali esiwanza ya cherere na wandu wenji wao wadwenda wana mabandani wana mabangweni wana dunia yono abana ndungwa jokanza wambe ngwatsingojo amboka uona rabo ijo walazali hardarenge ila pieji ya wani kawaifanyuka yabo kampanya ringojo paswa hula wewe mamudu paswe hula wewe paswe hula harengezi langu zirumio izuka kondo ajipasuli ya harima o mahala wako uvotewa yabo harima logiki wandu pia ngwajongala yabo kweli chabala zijaziwa izo kazina kwangaliwa hauka Afrika bade maprezida waliyo bantu zambao ranguze Mursi izo ranguze Kenyatta ranguze mdobi Magufuli rangu maprezida walo Afrika ikaduzinji wao wandu watsorengaze voti wajinika mimi wami ngabo wakati wakavoti Kenya siwona na mndu yakautoa ushahidi yabo utabumbeki umengo ni mwandu kama observatori wamba akabajajiri shida na wafu hata mndu atopulwe shaya Juma Madola wambende juzi mjamuono harma investiture dunia pia ikabala balaka waja kama presida yati lazima wakema presida sho wandu wanu bomaraia wa mwamboni ndrabo wanu wajipara wama opoza mime fikire ya hangu sijuanza kwa buhewana zijana watoa baba wao watoye yezi wanduwa renge nzia ya nyumeni ukana to uta azalingu joroha yeka haroha dobe jorenga hal mwinyi hal SMS hal Mamadu hal ndo hal Sami ndo yode shatsonga na ukaka mtaoa nduwanu rafanya una ijana wa parti ya nyumeni movement ya nyumeni itona dzina shado ukomori do watania do ushuja wa mkomori wanduenda mbele wanduenda usoni au kato utaraza lingu joroha endo vi ejo dunga vile fikira ikao kamjaka unaelewa wala wakahuelewa wafanya samblaukana kwatuelewa na wakahuelewa yabarmu wandu andrabu wanu pia warangamiza walona ezefuru zae mikatadipe hema lingo ya hatu walone masharika ya ufanya simaze Tanzania neze Sharja ama Sambi hema lingo ya hatu sharti kema liyahibwa sha warumi hema lingo ya hatu hau yahibwa sha warirumia hamabwa shirafi ya rengeze mali za hatu hamadeze dosari nezeja uwarenge mali hamadeze kiki no asaya warengaze mali za hatu bado wandu waongwa wana wanzao na ahli za hao
jeri to hanso ukabila nubavu rajisikinia kahaina mndushindwa alimkata adipepo tasi harimo wandu wao adizoma aliyarirengea ababengeka mnaka ujamnambie ndrabo na mafiti kwa wandu wanu wanu amenifulewo ye jana je rashele yao zidigaza fanywa wandu wao yabo haina mndu anzo ajirende mfuma tsotselewe na tselewe banga wandu ajirende mfuma tsolewe watsohwelewa mtume wambao no wafanyao zio zilona paji za timizi 1000 page 2000 page ya utone saukaza ndogo za mtume zila za ndrabo hal kweli kwa wazandazo za ndrabo zibaki za kweli ila yaumul qiyama showinji waho wanadamu yotsinde ijoka urishangaza aba wabaki harma janas wabaki harma tartibu za ukana namjioma barani rinji yerishindani وينجي أرمي قرآني لا يعلمون قرآن يبقى أكثر الناس لا يعلمون لا يشكرون لا يؤمنون ميزي نقول يا وينجي هو نادام كواتسو جوه كواتسو شكرية كواتسو أمين أكثرهم أرمي قرآني فاسقون مرندناي يجهلون كواتسوelewa معرضون واتسولو هرايا لا يعقلون كواتناقيلي لا يسمعون كواتشيشيا شي حقي يوبكي حقي مهما ushashi wa hawa waidunga aba benge msijivya zise hana hiyo ni wandu matsuka na plan B aruma voti mwanda ngarendura hunde na balazila ndrabo nduvu mwado waza yabo bavukadha wala do fulani yolange bavukadha yabo wandu wanu yabo ngejuka jao mwende muhibiwa kamjashinda majue heli ya ukontre wizi ula shara ho wizi wowe jaja nyinyi ya mwambia ni mwende harmaze votindo haukana ekare karjenda hajorenga no hokana mamadu ya legitime ilahambilwa neyezi enda wa depose alafuri hutowe madama wende raisi wa he opposition yawe jumu ya madola maudu kwa na uhunda za hwaba wajwamba wendola wa hadisi wena la mamra wendola mwaja Etiopi wendola mwaja Marekani wendola mwaruma wandu mahala kadha wala ila strategie Mamadou ola point stratégique ya kaurumilwa baada yende ya kanale zina la hudhama na wahe opposition enda atia roha wavumwe shamdi wa zaharaka hamabala kamjesha Mamadou yamba ukaa mimi Mamadou msina wenda harima zehele amlindo 2021 ewala Mamadou ola yamba kana wenda harima zehele ngulindo 2021 ewale shambadilisha yenda ya depose hindi hambilwe hindi enda depose hatolwa yawa legitime shisajo ke opposition yinu ilona sambi ilona salami ilona mamadu ilona tosha ilona limwaji no adunga yabo mwinyi baraka wahimi wamba no baisha zali harenge na majeshi shiwi eshajo kashi wazi wane dunia de opposition ila ijulo officieli yedanda hu yenda Addis Abeba yode diska yode opposition ajoka iju wao do ajokawa wanankodo ya kweli haribiwa ndoka 2021 showandu wanuaja wakubali sharia cha 2019-2018 wardi watingo hamba uka 2021 dordoni kanzo ekusona kama wanadamu wakawambiwa kwa mrima labda alafu muele wao leo waele wao ka no banuri sarwa baba hizo za akili Afumsa wesawa baba hizo wandu za akili wanrugwa de yao wanrugwa dezi wao utsude azali yabo jao na balao raora azali wo mndi nzima Musa wenge azali mimi na tukubalize voti ndami
yazikubalindo mamadu wode mndu wazali yazikubalindo mwenye baraka wode mndu wazali yazikubalindo uo kampanyari wode mndu wazali baishe yo grupu ikao hata kwa jaka harma referendum wala tiji asizi wala tiji yazikubalindo worija wode mndu wazali mimi namba ukato 2021 da minasha msudini mafu na mrike hamba mtivire mdamba wewe azali takutsude vanura nyira azali nyimri mzima mwafungiana mfanyembi hao mzima shinde yarambiesha tsonga mamadu yambakana wenda harma hele ngulindo 2021 yenda yapoze 2019 namrabi kamna ushinda haukaze nrabo kamtsujwa wamba nrabo alata zilandrabo mwambao kamtsujwa uzamba shawala wambilwao kado zinji kwa tsingo udunjiha edo banu walo khasara harma zindogozi walo nrungo nziro harma zindogozi idhan watukufu andwati jewa dore ndandu makaseti na watwania wandrabo na datani bakabatsi watwania de jojari kebatsima ribuenzi yabo hari ritsikeyezi wala ritsikaye wanu mawezi wajana wode wakweli lukawa bulanzia ikao ngejoka na mawatani ya wanyumeni ikao kwati hari manzia nzima ya huko wanu wafikiri bazima warenda bazima ili wajewende bazima mwenye baraka amjoe dosi yahe na kiki mamadu ngamjoe dosi yahe Hasani Hamadi duma na kambwa ola uparwa Salami utsona tash ola uparwa Jafari utsona tash ola uparwa Sambi ikao hata lewon kwa tsujwe shamfunga wao wone haukana wajoka ujawatie mharubati wakenanyo ya uzia ya opposition watsanganyiha waishiliana na azali ambe kai bwana ola ngene tswe zero na rimtowe watolwa ola ya hadisiena azali kisiri yaja yafuso mpira atrahio mpira oyupara SMS oba tukufu arkenankili rijokana ndugu jojo ujayambi musawi ngwambo ndrabo iyo tsinde ihafilishao musawi jao ngabo hata wandu na wabloke wadi ngwamba mtinere video za na wonsi mwanzani mwa wandugu wa jojo ujawambe musawi shahina wakati zujo hambwa mtume uwadeziwa zila ya hamba ngabo ziyo mababa ya ziyo asingwanzi mambo kazi la ndrabo shio shitukufu shinu ya Qur'ani ngabo wanduanzi hao ziyo wakontre makalima ya heriunda ode makalima ya rahara yatsona hata kosa yatsona hata shida abo wanduanzi hao ziyo wamezinda abungweleza yabo wandu wao wanzi hawezi ya za ureme Qur'ani ngwa hundro wandu waelewa ukawa Qur'ani ila ndrabu ngwa hundro wandu wishia na mtume Muhammad zila ndrabu she kweli ya mtume Muhammad baki kweli ahadithi rasul hadithi ngabi za mtume zirema zibaki hata leo ngizo kweli awabenge homlureme ikweli ya segiri ya fanyeruhoni ya deye wandu ya te wandu aruma problem ya udea wandu asibabu audience na wandu kume wandu jana wandu wangalia mndu iyo sindizo ruloni hizo singa si haruma fikira hiyo ngar aminio kana yoti to aminilwa no wenji mahma kan hasila buhindi Qur'ani yambo ka akthar an-nas la ya'lamu wengi wa wanadamu kwa tuju wengi wa wanadamu la yashkurun kwa shukuria araminio kana zinjira fanya kabati mri alishukuria ngarjo shangaza bari shasonga tujo shangaya ya Qur'ani yamba ni Mwenyezi Mungu akthar an-nas la yashkurun wengi wa wanadamu kwa shukuri akthar an-nas la yu'minun kwa amin mahma zilande kweli wabengia inaanza bakir mazinda kuna bakir mazinda shazile kaka usikinia ondo atabi hao 50 milioni ya irenga
wakati ya irenga kajasa shindo ni volo volo yenda ya finanso wajaze watabi hao ukana renge mnaziwi jana oyi waangalie ili uwe namna ya ujipanu wa ekihazi kajarenga mnaziwi mengo mitanu yenda yaona mruhuzo njugu hata mruhuzo njugu ya barenga harima 50 milion rengezi mengo mitanu zinu uende wajikazi zemna mahala ujiku kimu kajazifanya mwenye baraka do manakamba uenda jibulia hauluze arudhi hahudu haina shambalo nsipia la vwaju hawahai hare haulenyu baila haifanya yefuru nguwe mikate jizozo nsipia buatukufu kawati mrujo jani hadai ekanga msamu hadalwa na mbaki mhadalwa mimi sindejo kauhadalwa ni wao nishelezi zendo yaho wandu wa Moroni wadingwa mbaba numusa winge ngefakri mda dabi mwanzani wa fakri au mwanzani wa bolero au mwanzani wa msaidie au mwanza bari ya tupa rovumbu eshatsonga na tupa rovumbu wa fakri davonsona ushahidi ya ukafakri hafanya uyi na maneno yohambwa ndugujojo ukazwa ndrabo ndugujojo hambwa ndrabo shazi la njohamba ndazila tsojoni fungisa abengenyi wanama wa Moroni mwambao njavumbu afakri mdadabi na mwamvumbuwe banga nyina telefoni za hanyu kanyina direct za hanyu kanyina wandu wa mdunga oni mwende mwadovumbu afakri nizo mjuwao hae ba mimi ntujua njaona nsina ushahidi wa mbiza hahe bolero njaona ngamjohwamba shanyi mlona zenyi shahidi zaho wiwaho wandu wao na mwende mwahambe mtoweze nishahido wandu waone damino wakati nakahambeza kiki tsetekeleza nishahidi kana uparo nishitaki naneza fatahu nishahidi naneza fulani nishahidi naneza Abdala Muhammad Swafeini na mzela kwa kina wao yala njaka uwavumbuaha uwalapiza azila silaha au kama roninga wandu wenji ni waju wao shama adama tiono aibanumza Abdala na mzela kwa kiwandu wajushinda warongoze azali sio wavumbua samba haina ndongoza usiu na wao ngojo hundaukana mzela bwanki mwana hahe halola mrika o ye karibu nami yabo sao nimoneseni shati funyema ato simpuse mzela bwanki simpuse mze Abdala Muhammad Swafeini shaila siwadea ila silaha au kana ekate ndo anzani bale pea nireme azali sabwebu nduki azali aloni yo yongu johima 2 mm ya nremeyo na mime mnape yangu joenda mna 50 metre au mna 100 metre ya weka ubidi ikaza la kana lance roketi nrengele ze roketi mbili za Moroni zila ika doa zamba o eshili wao ni wavumbuwe ni wa zingise ni wa dise hata mpaka wambia za lukana vanu kweli zembizinu zombi kojonisha nivumbwe Swafeini leo kojonishi ya nivumbwe Abdala Muhammad Swafeini wala nivumbwe la banki wa innama ngamu mjilio nauzade tukufu haina namna ya kodo wa haisila haya ubadia kodo ya hangu ya mjua Moroni neze dhulma za fanywa Moroni sibadia silaha ya Abdala Muhammad Swafeini zila banki Abdurazak siwarende silaha siwarende jile barbali siwakaza jawa mdohamba ili wowo washinde wasukume alhamdulillah zisukuma zija nkodo hiyo uondani sha sizinraja ukahofungwa wafungwa sha hokano wandu ajue ye kweli omfungwa wa hauka wadhulumiwa minde na dekortike minde na zamba minde na zeleza minde kasijasi parisa wandu kwa tushukuria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amboka akthara nas la yashkurun wenji wa wanadamu kwa shukuria kasijasi parisa wanadamu wenji kwa tu kubali ya Qur'ani amboka aktharuhum mu'ridun wenji wa hao todo haraya na balaila de kweli
ikatija siparisa wandu wenji ngwajifanya wao hama kwa tswelewa na balangu elewawe aswili she Qur'ani amba uka aktharahum yajhalun wenji garmao wotsolo fanya wotsolo inyore o inyore ukaze ndogozini kazi sinabaluitswani haungwajwa kazi landaye kansi jotsparisa wandu wandrendona ihenko na iwana nsila ushanga yao ke Qur'ani amba ukana aktharahum fasiqun wenji harmao marenda nai ikasi jotsparisa wandu wanifanyilao ulaba hankodo na iwana haunirenda tihindu nsina ushanga yao ke Qur'ani amba ukana aktharahum la yaqilun wenji hao kwa nakili ikati jotsparisa wandu wenji wafanyama kwa tuishi ya kwa jaishi ya izo na hamba nsina ushanga yao ke Qur'ani yamba ukana aktharahum la yasma'un wenji hao kwa ishia ikati jotsparisa weshashi ngwashukuri yao wanidungu ngwaelewao nsina ujishangaza uke Qur'ani wamba ukawa ma amana ma'ahu illa qalil kaja minna itsowan washash yani ikatija sfarsa washash duwashukuria sina ushangaye ke Qur'ani yamba ukana wa qalilun min ibadi ash-shakur awa benje ikawa nduwa jaware meizona hamba ngamba onrongo atsujua ikawa nduwa jango amba wenzi hanga ekonomi mapesa yasihi jaujau ngabotabu leo tsindo kado handa walo ariere zohenda hata ariere za mwaha zohenda hata wanduwa kakwa aliwa hata mezi 6 mezi 8 iyo tileo iyo amwesheleyo rango wakati wa johari hata rango wakati wa abdalati ido ishi ya hadisi rango wakati wa johari hata iyo amweshele taije yondele yo tsindo kado handa wafanyi wao namna hili mfano taki uende hata hatimizima kaja kauliwa wandu au siku ya kauliwa wandu ilancho aida mweshele mbaba yangu akanibali wandu wakauliwa mapesa ula ministère de l'éducation apesa lobalwa majuniani wandu wenda ula education wandu wenda we anyisizi wandu mtu kadha mweshele madaba baba yangu akanibali kau ika Ramadan na msani mweleze nukana armaze mafitsianu wandu watso jirenda na rohombi bawo wainda wanu wandu waiwa handa iyo deshatsonga mimi harimo wandu ni warema oswafi nda wanu hauka wandu wa hadisi ona zali zoska uzamberangu hale je ateje ondele ababenge arense mafitsi rike harma tartibu ya udunga nzia ya utahanzia rifanye mpango wa mashababi ritsojoka wanu ritsojoka wala aukekanga si wanu ekawa ya roha ngwa jwa bandao namtsangalia mbarika mjora uwajawa onotibali ya mfume hizo wajawa njia kwa hariwa menye na kwa jamenya ninga vanunga minamvu nikamndungu njio harma tartibu za kimusawi ama musawi sawingu wanshijau musawika yoti komba yonga ni sawa wandu walona problem personnel ya mandamu ani mandamu ingarimyengao ngwa juhamba vanja shema kalima yonga juba kinga juka tarehi wandu shindana kifikra wandu shindana namna ya kibinadamu shai inu Facebook na Facebook inuti ya mrito kayonse jo hanza kujishia tujo kaanza kana huishia wakati njo kaanza mjobuwe video yangu wakati nso kaanza nsina huibua kabati mrutaru mrafanya video au mratsifanya video shema kalima ya ode wazi hao Qur'ani ihujurula masala yohisa masala ya saya baina ya azali yezi ne opposition mtijito ukanganyina Mwenyezi Mungu ni opposition yake azalika tsiena Mwenyezi Mungu nyonsi pia kabati mndu yasaidia Qur'ani wakati yakaharumu uongozi bahata sambio la ambaha somo dini esparo kanti timwambia sambi ukakarna paronali saada mpaka rihukumu hizo amini yogo sambi wallahi timwambia sambi
uo demnru yambo asomo dini kaja hukumu hadini alafu ngarifikirio kana bala badazila bala ila dharura no ila ti dharura nyonsi pia nga masulina zinu ekipu mbili ikao kabati mndu ya rumishe Qur'ani ya iserve ndongo kabati mndu ya serve usilamu ndongo itso hanyo na mswali jao na msihe jao si madhhabi jao hitimazi nji nrogozi nji za kimafiti shay Qur'ani kiti yonani ranyezi ranyi opposition kamjuhi mapo mumbidu hata mrongo sharabu hata sharaili kamjarumshi Qur'ani kamjarumshi usilamu kamjarumshi Mwenyezi Mungu kamjarumshi mtume kamjarumshi maswahaba ya mtume Qur'ani kena ukayonani kamjodo jidai wa Islam kamjodo jidai ukanyujwa huisoma shezilo bala ngaziri laani yo hasonsi haukakarja iserve ndongo haukakarja saidi ya madaba Mwenyezi Mungu haibe harjeri rumia karsirumia rirenge ngari rumia o harma maulida ze tahtimaze karsurumia hebi rabilo rirumia abona mkiradi sidomba Mwenyezi Mungu jo utoa Mwenyezi Mungu jo heza wanu zinu grupu mbili ikaozo sawa wanudo wali yoko atu serve Mwenyezi Mungu ndongo wala wakaya doma nakamba kwa jam serve wandu wanu wadingo ufanya badani maudu waje wake marenda nai uishi wandu wazalio wakati wadwamba nyinyi makafiri nyinyi kamtustai Mungu nyinyi na wandu wanu wafungu wadhulumu hibi ani pia zitunda ziti yanga mtsaro kwa intini mwele kama hanse rafiti kama hanse idhan kanza nifanya video hiyo ili izungulie wandu waishilie wandu waelewe wandu warambue ukana ritigisi segiri rika wanadamu watowelewa la yaunga sirma khasara rikiharmwe kweli rirambue kweli obahanu waja ukana rimwambia ni mtsende harmwa ema fitianu mwende singari lindao 2021 sina Shamsuddin Maafu no asayawa ndo wajoka humdea na wamde wajoka humlapiza na mlapize shangu jobaki yake Shamsuddin Maafu kana taratibu ya mgazija haina mzuani yanzo yake nankili yafungwa hamasambi ya ikrazewa hamasalami yambaye mjufumuo hama Shamsuddin Maafu yode hedi haina mzuani ujuanza he utujoka samiana wa atwana ujuanza yo neseze fikira zahi lazima yatimizio yode shatsonga wangazija kadozinji wakavanu wakaurema Shamsuddin wakaumwekraze sha ekamgwa benze ngarijovuka kamgwa benze ngarijovuka arma yemazahayanu na mjukana ngarijokana maudu no ushao iyo ndiyo rendao ekawandu kwa jabiza wazee azinsabuho zinuno wandu wao wajua one samboka na ngwajurudi wambezi la musawi hazamba shanarfanyi hamaka jazamba na julile mashishio na domdea na dofanya jao zodizo wajua na mndramandani katsi deziwa minde wache katsi dezi ndukujo kamndada kwete kamndande kamndani hindi kweli yotsoda kikweli mtumengu dezwani wanga enda atafanyilwa caricature mtumengu dezwani wanga hema kalima ya kweli ya hahe neshiwe itukufushinu ushasisiwa utimizi mbaba hangu anabiokana aroni kawasuyane eleza ukana kahono mrwa dungwa ngakomori ngwa mwanza mrutawa bejo tinyanzo za yani yabongabo problem kahono nkomori nguyengwa no wandu wala demru yabidi ukewe naye daola lazima wala mndu mwema tombe bangu de nabi ngoyenja parodi waza alafu armwa zitaalima tizozo nsipia ne bahata tizozo nsipia nsijirende ukanye mitume azalie shetani au makosa madziro ya jirio harmwezi jeheli ya kama kosa madziro ni wenya mabana mwinyi na ukarihila wakarmwezi no wasaya hata nsujua ni wahensi ni wahensi arma mafundi mayafanya rango wakati wa sambi wa ulwa wandu rango wakati wa Johari wa ulwa wandu rango wakati wa Abdala wa ulwa wandu rango wakati wa Ikililu wa ulwa wandu yani yanuma kosaika ngayo atina Mwenyezi Mungu kana kamshukuria la azidannakum amjumzidishani
haina wakati wandu waonamba njema harumansi itso ya Kiislamu sho wanadamu do ambao ona Islamu na kwatu rumia Uislamu na kwatu jo Uislamu woje hata ala madhhabi wa yadungao wakati mjogona njema na mshukurie baze mbizinu zifanyi hao zinu ziviri zifanyiwa wakati mjogona njema na mshukurie mimi Musawi na mshukurio zeparezi tuilo hao shukuru Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ajahansi mbina njema aina mrungene kalite ya heze mbia fanyao ne hukuma imuhundra aweka hafanya zembi abonye yemtija mjirende Mwenyezi Mungu ukana kamtsingwanza mwandamu yamba ye mwandamu yake malaika haina mrungene kalite ya heze mbisa hahi na haina mrungene mbatwa biyambia ya kutsatsa hafanya Ntige sisigiri mndu yake malaika na balaumbwa mwandamu ngena zembi zahe ngena eshawa shahe ngena ye jadhibia ya kifaume ya mrenga ya hadali hao ngiyo hapo mndu atisamize mwandamu haka malaika yetsa hoa ndu wajukana no marambezinu kiheri shahaina mndu chujoka udea mndu lo harmwe yezile weya uonge yezi odo ujifumu okana demokrasia ndisi wakati Mwenyezi Mungu yambia Adamu kana yambia malaika usjudu li Adam fasajadu illa iblis ade atusujudu ode Mwenyezi Mungu de ombwa amba sujud Mwenyezi Mungu atomangamiza shetani ndende ukana kati hamzimiatu inama amruhu idha arada shay'an haka yezin rongo zahe ekangwa nzonrongo an yaqula lahu kun fayakun kama rongo yukaya Mwenyezi Mungu haso amba shetani kaya namna ikao kutsi kajazifanya lazima dasa hadamnika amnika power yuka yamte sirini shetani nguri hono nguri zaini kuja tarjoka handa wa Mwenyezi Mungu yamokana utilaumu la umwe nafsa moya hao shetani kujomba kujaniona Mwenyezi Mungu damnike power hiyo shahar dangu shetani ukeza hembi ndufu au malaika henje mandufu abo mtisoja mjirende ukana banze hanya za hanyu neze ndogo za hanyu ngazijoka utsongezo wandu wake malaika namuhense mafitsi baka mna urongo yabo hata amtsingo urongo ala alhawa kamnaka urongo wandu wake malaika kamnaka urongo azalia badili yake daika hau yake shetani kutoka manda yafanye zembi he degree ya hae jeheli yaka haina manda mgena zembi ze degree za hae ngena zenjema ze degree za hae yao wakati wajuka njema yafanywa ni mandamu watu naambia alhamdulillah shanda tino sindiso ndoko ngabi na mbio mji watu iko ukawauzise watsuzise yano yanza yati hukumu ikoni hawazali do ikoni au kakwa ja force wa parse haki na mjuzi saizo si wambia wa ikoni na mauzise hindusha mbao requisition bas mwisho wa ikoni ema juji walo yiho ema avoka walo yiho wandu wadura walo yiho wayusisa kwa jeusis yabo nyinyi ngamjoja mdola umazali na mhono mzima kwa remekoti wa ikoni na azali wafungiana watsikendrogo zichofanyi sino omjiwa joka watu wa mapesa wangalio wanduwa sho watu wa mapesa de serikali ineze famiza hao ababenge ni wanadamu mtingo usale giri kamtselewe elize ndoko zendao namkena strategy hata nyi wandu kao kamjashinda mwafanya strategy ika kweli balaka mkamba kweli mwahundriha mwavoti hamndu mzima mwabe hamndu mzima mwatukana plan B mwatushinda mwazi ya referendum mwasizi na voti ya election kamjoja mdofumbwa plan B hunu hatana na strategy na namna ya ushinda wandu wake na nzaya na namna ushinda wandu wake kwa dola mbahi ndruwe kamjojo hapa shema kalima hanyo oma hiyo
au kana mrema hiyo ya orangu ema yabira gasina mwaha mrima hiyo hata kajaparo shinda shanjindo eba no ema hiyo ya leo le ajoka ushinda bi wandu hindi ni wandu ile ukayo fikira sasa kama fiti wazabata kama tushinda makarma mbwana ya kweli na kodo ya kweli na ndogo za kweli chamsodobira mwera hiyo mababata ni mweswaliti wandu mafiti na upuuzi na ndogo za rabu strategy ensi yangamiza mwibaraka emane uwe malitso la endeha uruze arudiza za komorika miline ya buwaze ze furu ya buwaze indrinia ya investise hula sambia investise hula fulani investise hula bwashira farenge hula kiki harenge hula wao doangamiza ensi oitsazali mhense mafiti mtso disamiza mdwa ndrabo na mafiti na upuzi zile wenda renge 50 million woirija wende waka ujere 800 million namba hindu hai ema pesa ya jofanya rogozi njie banyije na karila na wao ikakweli wanwandu wema emana zile yatusaidia mfanya njugu indri kamhansi so chamdoi mama biwako mori ndrabo na mafiti alafu wandu kweli zote aibu kaanze batania anze mafiti wense upuzi mwende mwangalie ye listi ya hoa au mnikonio yenzi woi zile harmaze asizi ne referendum yao ya kaurumi ya mapesa wozile rija sms ridadili karihila na harimwa hiyo opposition Mamadou Sambi Salami Tosha Alimhaji Mwenyibaraka Hasani Hamadi Jafar armwa ekipo ya bili ya mwado ngabo ya raru ikao fahamiwa eche uo kajaka ujivenua baisho wandu wajua opposition ya na kampanyari Arshimeti ngabo Salim Saadi haina mdu namnikema jina yae na yafikirie nro yangalie yafanye namna ya ubadiliwe ya muhonsiwa wallahi mrujo parsaja rahani jaja nafanya video ya saa namnikani hausena ehelize ndogo zafanya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-akhyar ghur al-mayamin wa billahi at-tawfiq usiku wa saya arjo fanya video ronese hambabi au taratibu ilirshinde ritolaneze nyongo zilo harmaze nyongo za hato abo namkai wanono inshallah.